भारत जिसने कभी भी तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में रिकगनाइज़ नहीं किया, अब वो उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी को न्यू दिल्ली में बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। ये 2021 के बाद तालिबान का सबसे आला सतही विज़िट होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया ऑफिशियली रिकग्नाइज़ करने वाला है तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान के अंदर, गिवन द फैक्ट कि अभी रिसेंटली ही रशिया ने भी रिकग्नाइज़ किया है तालिबान की हुकूमत को। तो क्या ये भी एक मूव ऐसी है जिसकी तरफ इंडिया जा रहा है? आज हम इसी पे बात करेंगे। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर गुल आयशा भट्टी और आज हम हाई ऑफिशियल विज़िट अफ़गानी फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया में जो होने वाला है हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हिस्ट्री में जाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हमें वहाँ से अंदाज़ा होता है कि चीज़ें किस तरह से डेवलप हुई। अगस्त 2021 जैसे ही सुकूत काबुल हुआ और उसके बाद हमने देखा कि एक तेज़ी से टेक ओवर किया तालिबान फोर्सेस ने और हुकूमत कायम कर ली। ये हुकूमत जो थी, क्योंकि इसका टेक ओवर करना इलीगल था, इसलिए इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंटरनेशनल एरेना में इसको लेजिटिमेट, इसको कानूनी हैसियत नहीं दी गई, इसको कंडेम किया गया और इस हुकूमत को एक डिजोर अफ़गान हुकूमत के तौर पे भी तस्लीम करने से सब ने इनकार कर दिया। अब उस टाइम पे सब ने अपना सफारत खाने खाली कर लिए, वहाँ पे भी डिप्लोमेटिक टाइज कट कर ली। इंडिया ने भी ऐसा ही किया कि उन्होंने सफारत खाना खाली किया, वीज़े मनसूख किए, तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पे तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन ये कुछ ही अरसा ये पॉलिसी रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल के बाद उन्होंने अपनी एक टेक्निकल टीम भेजी। उस टेक्निकल टीम जो काबुल में उन्होंने भेजी थी, अब वो बेसिकली गैर एलानिया इनका डिप्लोमेटिक मिशन था। उस मिशन के अंदर उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की तालिबान हुकूमतों के साथ, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, लीडरशिप के साथ, और उसके अंदर उनका बहुत सारे रिलेशनशिप बने, इकोनॉमिक टाइज बहुत सारी बनी, ट्रेड की बात की, उसके ऊपर बहुत हेल्पफुल भी रहा इंडिया अफ़गानिस्तान के लिए। लेकिन उसके पीछे उसके मोटिव्स रहे हमेशा। और लेकिन अभी ये जो तालिबान के जो कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा हैं आमिर ख़ान मुत्तकी, उनका दौरा दिल्ली जो है ये मुतवक्को है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी रीजनल इम्प्लिकेशंस हैं, इसके पीछे मोटिव्स हैं इंडिया के, उसको डीकोड करना ज़रूरी है। लेकिन क्या एक सवाल ये भी उठता है कि इंडिया जब ये इनविटेशन भेज रहा था और इसके ऊपर तैयारी कर रहा था, तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा से इसका अप्रूवल लिया था? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वहाँ से इस वेवर की बहुत ज़रूरत है, इस इजाज़त की ज़रूरत है। बिकॉज़ 9/11 के बाद तालिबान लीडरशिप के ऊपर बहुत सारी पाबंदियों के साथ साथ सफरी पाबंदी भी, उनके एसेट्स भी फ्रीज हुए हैं और उनके ऊपर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की भी उनको बैन हुआ है। तो अब उसमें फिर उनको यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेनी होगी और ये परमिशन किस तरह से ली जाएगी? क्योंकि अभी रिसेंटली ही यही विज़िट आमिर ख़ान मुत्तकी का इस्लामाबाद में एक्सपेक्टेड था, जिसको कंडेम किया और उसके ऊपर रिजर्वेशन शो की अमेरिका ने, जिसकी वजह से फिर ये विज़िट नहीं हो सका। अब सफरी पाबंदियां तो आयद हैं उनके ऊपर, लेकिन वो विज़िट कैसे करेंगे? तो अब हम सलामती काउंसिल को अगर हम देखते हैं तो उसमें ये देखें, ये जो सफरी रियायत देना है ये बड़ा क्रिटिकल है। 1988 की एक कमेटी है जो इस सब को देखती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और उसमें मौजूद तमाम मेंबर्स की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। जब वो अप्रूवल देंगे तो ही ये वेवर मिलेगा अफ़गानिस्तान को। और पाकिस्तान जो है उस वक्त इस कमेटी का चेयरमैन है, लेकिन इसमें कोई भी इसका मेंबर जो है वो वीटो कर सकता है। जैसे पाकिस्तान ने जब इनविटेशन की बात की थी तो अमेरिका ने वीटो किया था, और अभी की बात है। तो लेकिन इंडिया के लिए ये विज़िट ज़रूरी है बिकॉज स्पेशली चाइना के तनाज़ुर में चाइना की बढ़ती हुई अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ इकोनॉमिक टाइज़ और उनको CPEC का पार्ट बनाने की जो बातें की जा रही हैं, और इसी तरह अफ़गानिस्तान हुकूमत को नॉट कम्प्लीटली ऑन द डिप्लोमेटिक लेवल लेकिन बहुत सारे हाई ऑफिशियल विज़िट्स हो चुके हैं चाइनीज़ और अफ़गान हुकूमतों के, और वो बहुत सारे म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इस रीजन में इंडिया को चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस और पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो इस तरफ आ रहे हैं। और एक और भी इसमें सिनेरियो है, वो ये है कि
اس پہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بک بھی ہے دا اینمی آف مائی اینمی، اینڈ یہ بک یہ کہتی ہے کہ اینڈ اٹس ریٹن بائی اے ویری گڈ پروفیسر فرام انڈیا، اینڈ ہی اسٹیٹڈ دیٹ انڈیا کی حکومت طالبان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ اس لیے بھی ڈیولپ کرنا چاہتی ہے بیکاز somehow Taliban government is not getting along very good with Pakistan in past. تو enemy of my enemy کا جو ایک اولڈ سینیریو ہے وہ یہاں پہ اپلائی کیا جائے گا. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جو حالیہ ٹریڈ چل رہی ہے، ٹیرف کا جو پابندیاں جو چل رہی ہیں انڈیا کے اوپر، اور جس طرح سے ایک سرد مہری ہے ان کے ریلیشن میں، کیا یہ وزٹ جو افغان فارن منسٹر کا بھی ہوگا، کیا اس میں کہیں اور ناراضگی تو نہیں لے لی جائے گی انڈیا امریکہ کی طرف سے؟ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ افغانستان سے اچھے ریلیشنز کم اور ان کی ڈپلومیٹک ہائی آفیشل وزٹس انڈیا میں کروانا آپ ایک اور سگنل دے رہے ہیں ٹرمپ گورنمنٹ کو کہ ہم یہاں پہ بھی آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹرمپ گورنمنٹ اسپیشلی جب سے آفس میں آئے ہیں ان کی بہت ہی اسٹرکٹ پالیسیز ہیں افغانستان کی طرف، اور وہ کہیں پہ بھی لینینسی شو نہیں کر رہے ہیں. تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. لیکن ساؤتھ ایشیا میں افغانستان جو ہے وہ بھارت کے لیے ایک اوپننگ کوریڈور کی صورت بھی رکھتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی تجارتی راستے ہیں اور جتنے بھی انسانی بنیادوں پہ تعاون ہے، اور یہ سب کچھ بھارت جو ہے وہ اس لیے بھی کر رہا ہے کیونکہ اس کو ایکسیس چاہیے سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف، اور اس میں اس نے بہت ساری سپورٹ بھی افغانستان کو دیا. ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، ویزا کے لیے آسانیاں کرنا، ان کو میڈیکل فیسلٹیز پڑھانا، دینا، ایجوکیشن فیسلٹیز پرووائڈ کرنا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو وہ یہ کر رہے ہیں، اور یہ سافٹ پاور ڈپلومیسی ہم اسے کہتے ہیں. لیکن اس میں بہت سارے مسائل ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کیا کہ جواز دیا جائے گا کہ آپ کیوں میزبانی کر رہے ہیں متقی کی. تو سوال پھر وہی آتا ہے کہ کیا آپ یہ امپریشن دے رہے ہیں ویسٹ کو کہ طالبان کی حکومت کو ہم غیر اعلانیہ طور پر تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ ایک سٹیپ ہے ٹورڈز آفیشلی ریکگنائز کرنا طالبان کی حکومت کو افغانستان کے اندر. اور آخر میں ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس طرح جو بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر موو چل رہی ہوتی ہے وہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتی ہے. تو اس موو میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ طالبان کی وزیر خارجہ کی انڈیا میں جو آمد جو ہے اس کو کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھتی ہے، اسپیشلی امریکہ اس کو کس طرح سے پرسیو کرتا ہے. کیا یہ بھارت کے لیے کوئی بہت بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہونے والی ہے جس میں وہ اپنے ریجنل ٹائز کو ایکسپینڈ کرے گا، یا یہ ایک کوئی مہنگا سودا کرنے والا ہے؟ وہ یہ تو آپ مجھے کامنٹ میں بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے. کیا انڈیا آفیشیلی ریکگنائز کرنے والا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو، یا وہ اس بارے میں خیال کرے گا کہ امریکہ کو یہ بات بری لگ سکتی ہے؟ تھینک یو سو مچ.